हेलो हाय जगन्नाथ सांग मैंने आपण मैंने केमी अच्छा मुझे को प्रिय एमआर गणेश आपण को एक नवा ब्लॉग रे फिर से स्वागत। तो आज आम आसी पहुँचीचु काशी विश्वनाथ मंदिर रे जहाँकि आपण को लेकिन सीटा देखू। तो से आम कि स्टेशन ओल्ल आम कि चलने को पड़ो। तो आपड़ जदि फास्ट टाइम आम चैनल को आसती वीडियो को लाइक करी शेयर करी कमेंट करी निश्चय जनातु। मु आपण को प्रिय एमआर गणेश। एमती किसी स्पेस अच्छी आम तौक एवं ओह्लैवा तापर आपण सहित आम आलोचना करवा। एबे आम किसी चली चली स्टेशन पहुँची गले। तो ये आम स्टेशन लू बाहर को जावा से आम बाट पाने। तो चलतु आम केदारनाथ बाबा ना धरी जा। जो मैंने फर्स्ट टाइम आम चैनल को आसते प्लीज लाइक शेयर कमेंट करने को निश्चय भूलिए ना। तो फाइनाली एवं आम पहुँची गले केसरी गंगा नई रे आम आसी पहुँची जाइए। तो ये आपड़ किसी एंटरप्राइज देखिपे जोटार कि महानदी में बहुत पानी एवं एबे भी मुझे शुणी बहुत माने बन आसबार। तो ये होती मुनु ये होती कूल से हूँ रतन भाई सी पचर अच्छी कानू। तो एपटे आपण मैंने देखिपे ये होती नना जहाँकि ना हूँ नानू सी ए ब्लॉग रे भाइराल। ये होती माधव आ ये होती कुनु भाई। तो आम एमती समस्ते किसी मिलमिशिकी आम जाऊे पानी ढालते। तो आपण तो फास्ट ब्लॉग रे देखिपे ये आम जाइए 40 जन। तो अब आम सब ऑटो धरले जगह से आम 4-5 जन मिसिकी जाऊे अलग ऑटो। तो एमती किसी एंटरप्राइज रही होती पुल आपण को ठीक सामने देखा यह हूँ गंगा नई। बहुत सारा बोट अच्छी जहाँकि आपण कुतु कुतु कर एपटे सेपटे जापरे। चलतु फाइनाली आम ऊपर तौक आसवा सीढ़ी पास तौक जा। चलतु आम सहित जोड़ी हाँपाई आम चैनल को लाइक शेयर कमेंट एवं सब्सक्राइब करने को जमा भूलिए ना। आपण को प्रिय एमआर गणेश। चलतु आज किसी यूनिक आम स्टाइल जय जगन्नाथ काशी पानी बाहर नहीं कि जीवा देखि कौन होछि एंटरप्राइज एमती किछि प्रोडक्ट मार्केटिंग वेबसाइट व्यापार बिजनेस सब लेवल ये किछि आपन को देखै के मिलियो घाट को जीवा हाथ घसी घसी जीवा। चलतु आम ब्लॉग सहित जोड़ी हाँपाई लाइक शेयर कमेंट भरपूर मात्रा कर काशी विश्वनाथ मंदिर बाबा को लगी एतिक अनुरोध जी आम वीडियो भगवान मनस्कामना पूरण करेंगे। चलते यह किसी एंटरप्राइज रही मार्केटिंग आड़ को जीवार नहीं।
ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ କିଛି ମାର୍କେଟିଂ ରହିଛି ଯାହାକି ଗୋଟେ ଭଲ ମାସିଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବା ଯାହା ଘରକୁ ନେଇପାରିବେ କିଛି ସମୟ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ଚାଲିଛି। ମାଉସୀ କିଛି ଦେଖୁଥିଲେ ମକା, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଯାଇଛେ କାଶୀ, କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଆମେ ଏବେ ଆସିଛେ, ଆମେ କିଛି ଦେଖିଲେ ମାର୍କେଟିଂ ଚାଲିଛି। ଆମେ ଏବେ ଦେଖୁଛେ କ'ଣ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ନମଘାଟ। ନମଘାଟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହା କିଛି ରହିଛି ନମଘାଟ। ତ ଏଠାରେ ଆମେ ଆସି ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ କରିଥିଲେ। ତ ଏମିତି କିଛି ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ୟୁନିକ୍ କଲର୍, ବହୁତ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏତିକ ଯେ ଆମେ ନମଘାଟ ଦେଖିଲେ। ସେଇ ଯେଉଁ ଦେଖିଥିବେ ସେଇଟା ହେଉଛି ବାତ୍ୟାରେ ଏବେ ବୁଡ଼ିଥିଲା, ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ତ ଏବେ ଆମେ ଆସି ଦେଖିଲେ ଯେ ଏବେ ପାଣି କମିଗଲାଣି, ବହୁତ ଧୀରେ ଅଛି। ତ ଏହା ହେଉଛି ପୋଲ, ସେଇ ପୋଲ ବାଟେ ଆମେ ଆସିଥିଲେ, ସେଇପଟେ ଦେଇକି ଏପଟେ ଆସିଛେ ନମଘାଟ। ଯଦି ଆପଣ କାଶୀ ଆସନ୍ତି, କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ, ତ ଆସନ୍ତୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଆସନ୍ତୁ। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ ରହିବ। ଏହା ହେଉଛି ନମଘାଟ। ନମଘାଟ ଆପଣ ଯଦି କାଶୀ ଆସିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆସିଥିଲେ ତ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ। ତ ଆମେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ଆସନ୍ତୁ, ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ନମଘାଟ। ଏମିତି କିଛି ସମୁଦ୍ର ପାଣି ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ କମିଗଲାଣି। ଏବେ ସେଠିକି ଭିତରକୁ ଏଲାଉ ନାହିଁ, କାରଣ ପାଣି ଏବେ ତଥାପି ଜୋର ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଭିତରକୁ ଏଲାଉ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନମଘାଟ ଦେଖାଇଥାନ୍ତେ। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାହେବ। ୱେଲକମ୍ ଦିସ୍। ଆମେ କିଛି ଏମିତି ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ଯାହାକି ଆମେ ପାଣି ଢାଳିକି ଆସି ସାରିଲେଣି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଯାହାକି ମୋବାଇଲ ଏଲାଉ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମୋବାଇଲ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଦେଇ ଯାଇଥିଲେ। ତ ଏବେ ଆମେ ଆସି ମନ୍ଦିରରୁ ପାଣି ଢାଳି ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କିଛି ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିବାର ଅଛି। ତ ଏଠି ସବୁ ଭେରାଇଟି ପ୍ରକାର ଅଛି। ଗଙ୍ଗା ନଈ, ଆପଣଙ୍କର ଡଙ୍ଗା, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଡଙ୍ଗା ପ୍ରତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡଙ୍ଗା। ଯେଉଁ ଡଙ୍ଗାରେ ଆପଣ ବସି ନଈ ଏପାରି ସେପାରି ହେଇପାରିବେ, ଯେଉଁକି ଏବେ ବନ୍ଦ ଅଛି କାରଣ ନା ନଈରେ ପାଣି ବୁଡ଼ିଛି। ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶିବ ମନ୍ଦିର, ଏମିତି କିଛି ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ ରହିଛି।
जहाँकि बहुत यूनिक बहुत साटिस्फाई कर दूँ मन हल्का पानी ढाली आसिकी तो चलतु फ्रेंड्स डेरी नक आपण को न्यू न्यू ब्लॉग आपण को स्वागत कराइबा एतिक आमर कर्तव्य एमती किसी गचरे जहाँकि बहुत शांति और ये किसी गचरे रही वीडियो करियाटा बहुत यूनिक कथा तो डेरी नक आम चलतु आपण को न्यू वेबसाइट भेट मार यही किसी एंटरप्राइज आम भाई देखाई गले यूट्यूबर भाई जहाँकि आमर सब्सक्राइबर अटंती एवं आमर जड़े सब्सक्राइबर देखाले तो सी ए आसते काशी तो आम ए काशी रे अच्छे तो से सी आमर यूट्यूब भाई देखाई गले तो से आम बहुत खुशी जहाँकि बड़ यूट्यूबर भाई मैंने आम मान को सपोर्ट कर तो आम फिलिंग रे नहीं कि किसी एपिसोड करुचे तो आपण मैंने जदि आम चैनल को फर्स्ट टाइम आसते तो लाइक शेयर कमेंट एवं सब्सक्राइब करने को जमार भूलवा ना बेलाइन को उठे फिंगी दिंतु ये धन्यवाद तो चलते आम फेसबुक रे आपण मन को स्वागत ये हूँ तपू जोटा कि आम पसर चली सी किसी बुलाबुली कर व्यस्त आम किसी मार्केट किणाकुणी करने से तपू एवं कान्हू को आम किसी पचारि मार्केटिंग करवा चलते आम मार्केटिंग लाइन ये होती आम प्रिय रतन भाई ये होती कटियामु ये भाई किसी मिलमिशिकी आसते तो चलते आम मार्केटिंग सब पत्र लाइन धरिकी चलते पूरा फास्ट सब काम अरे फुलटा आप ये किसी मार्केटिंग स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाई पारे एवं नहीं भी पारे यह किसी एंटरप्राइज आसले जहाँकि आप पानी उठी चली पारे एवं किसी एमती एंटरप्राइज रही आप खाई पी किसी एंटरप्राइज रहा एवं आम जावा पूरा ऊपर को धीरे धीरे पहाच बनी बनी केते पहाच अच्छे मोर मन सब कौन केते पहाच अच्छे 1 2 3 4 5 सब फोटो तो एबे आम घर को रिटर्न करुचे बहुत जहाँकि एबे सारी फल प्रसाद चलिए एवं आम ऊपर को जीवा जहाँकि आम सपोर्ट सब मोबाइल लोक देखे देखे पुणी आसंता आर वर्ष देखा बुझे ये बिना पैसा इन्वेस्टमेंट बुझे कि आम आसी पहुँचे ऊपर को जीवा लगी जहाँकि आम गाड़ी धरिकी जीवा ट्रेन पाखु तो से आम चली चली जाऊे जहाँकि आप देखिपे बहुत कष्ट से आम आज पानी गाड़ी राति आइले दिन 2:30 3टा बेले आम पानी ढाली जाऊे तो यह किसी देखिपे आम चढ़ला बेले एंटरप्राइज जहाँकि एबे नेक्स्ट लेवल रे पूरा व्यूज कर दबू काशी रे वीडियो आपण माने जति काशी स्टेशन दृश्य तो एबा में ट्रेन एटी किसी नहीं काशी ये
ଏପଟେ ଆଡ଼ୁ ଆମ ଲୋକ ଆଇବେ। ଏପଟେ ରହିଲା ହେଉଛି ଫୁଲ ଯୋଉଟାକି ଫୁଲ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ। ସେଇ ଫୁଲରୁ ଏପଟେ ହେଉଛି ଘରକୁ ଯିବା ନାଗି ରାସ୍ତା। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଘରକୁ ଯିବା ବାଟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦେଖିପାରିବିନି କାହିଁକିନା ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ ଦେଖାଇ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା ହେବା ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଏବେ ଆମେ ଫାଇନାଲି ହ୍ୟାଲୋ ଦୋସ୍ତ ନମସ୍କାର, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ MR ଗଣେଶ। ଏହା କିଛି ଇଣ୍ଟରପ୍ରେସନ୍ ରହିଛି ଯାହାକି ଆମେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଏବେ ଅଛେ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଉ କଞ୍ଜୁସି ତ ଟୋଟାଲ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ତ ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଆମ ଆଗରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା କିଛି ରହିଛି ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ରେଲୱେ ଆଗରେ। ଇଏ କିଛି ରହିଛି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ ଯାହାକି କୁତୁକୁଟିଆ ଟ୍ରେନ୍ ଏକଲା ଠିଆ ହେଇଛି। ତ ଆମେ ସେଥିରେ ଯିବାନି, ତ ଆମେ ଅଲଗା ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯିବା ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଯାହାକି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ଯିବା ନାଗି। ତ ଆମେ ଏବେ କିଛି ୟୁନିକ୍ କଲର୍ରେ ଟ୍ରେନ୍ ଦେଖାଉଛେ। ତ ଆପଣ ଏ ଟ୍ରେନ୍ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ତ ଏହା କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଖାଇଛନ୍ତି କି